اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ پیسے دیں گے۔ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور اب چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ کہا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع أكحل أحور أزج أخرم إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحذرن فصل لا هزر ولا نزر لم تقتحم عين من قصر ولا تشناه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول، وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے
चलती हुई यहाँ तक आती थी। मिन गैर करन, यहाँ बाल नहीं थे, यहाँ ये जगह खाली थी। जिनके होते हैं वो बेचारी यहाँ से निकाल 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 हाय हाय भी करते हैं और निकालते भी हैं। मिन गैर करन, यहाँ बाल नहीं थे। बैनमा इरक़ुन युदिर्रुहुल ग़ज़ब, यहाँ एक वेन थी। वेन, जब आपको गुस्सा आता था तो आप गुस्से को बर्दाश्त करते थे, निकालते नहीं थे, बर्दाश्त करते। तो वो यहाँ ऐसे 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 हरकत करना शुरू कर देती थी। तो उससे पता चलता था कि अल्लाह के नबी गुस्से में बैठे हुए हैं। फिर इन्हें हिदाज, आंख बड़ी खूबसूरत, मोटी, स्याह, अशकल, लंबी, अहदब, ये बाल बड़े लंबे, अकहल, बगैर सुरमा के सुरमा लगा हुआ, अंजल, अबरज, अहदब, अहवद, अदअज, अकहल, ये सब नाम मेरे नबी की आंखों के हैं कि अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत आंख कायनात में और किसी को नहीं थी। हसीन आंख थी, उसमें बारीक सुर्ख धारियां थी और स्याही स्याह थी, सफ़ेद सफ़ेद थी। जब आप आंख उठा के किसी को देखते थे, कोई आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता, सब ऐसे हो जाते थे। इसलिए मेरे नबी यूं नहीं देखते थे, लोग आप ऐसे देखते थे। जुल्लु नज़रिहिल मुलाहज़ा, ऐसे जब कभी आंख उठती थी तो सब आपके सामने यूं हो जाते थे, कोई आपके चेहरे पे नजर नहीं डाल सकता था। फी अशफारिही वतफ, खूबसूरत खूबसूरत बाल, अखनल अरनैन, नाक थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ, यहाँ से बारीक, लहू नूरुन यालूहु, यहाँ नूर नजर आता था, से चमकता हुआ चमकता हुआ। वली अल्फम, होंठ बड़े खूबसूरत, खिले हुए, खुले हुए और चौड़े मुंह के साथ। अशनब बर्राक़त सनाया मुफल्लजल अस्नान, दांत ऐसे गोलाई में खूबसूरत चमकते हुए। जब कभी आप मुस्कुराते, आपके दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता हुआ नजर आया करता था। ऐसे हसीन दांत थे हमारे नबी के कि दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता हुआ नजर आता था। ये चार दांतों में थोड़ा फासला था, बारीक सा फासला था, उसमें से ऐसे रोशनियां निकलती थी आपके मुस्कुराहट के दौरान। सहलल खद्दैन, ये गाल आपके ना ऐसे नीचे के कमजोर हों, न ऐसे उभरे हुए कि बुरे नजर आए। कफ्फल लहिया, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत घनी नीम घुंघरियाले, और दाढ़ी में सर में 14 सफ़ेद बाल थे और एक रिवायत में 20 सफ़ेद बाल थे। और कान्ना उनक़हु जीद दुमिया, और आपकी ये गर्दन मुबारक सुराही की तरह लंबी और खूबसूरत गोलाई में, जैसे किसी ने घड़ के आपकी गर्दन को बनाया हुआ हो। और आवाज में जादू, फी सौतिही सहल, आवाज में जादू, आवाज में कशिश, आवाज में गिरफ्त। तुफैल बिन आमिर एक बड़े अरब सरदार हैं, वो मक्के में आए। लोगों ने कहा एक जादूगर है, जिसको सुनाता है उसका हो जाता है, तुम उसके ना सुनना। उन्हें डर के अपने कान में रुई डाल ली कि मैं सुनता ही नहीं। तवाफ कर रहे थे, आप पे नजर पड़ी, आप नमाज पढ़ रहे थे एक तरफ खड़े होकर, तो नजर पड़ी तो खिंच गया दिल। तो कहने लगे मन हुआ, ये कौन है? तो मक्के वालों ने कहा हुआ, ये वही जादूगर है। तो तुफैल कहने लगे मेरी जी में आया, तो इतना बड़ा समझदार आदमी है, ये इतना खूबसूरत इंसान मेरे ख्याल में जादूगर नहीं हो सकता। मैं इसकी सुनता हूँ, अगर अच्छी बात होगी तो ले लूंगा, गलत होगी छोड़ दूंगा। तो तवाफ पूरा करके आपके पास आके बैठ गया। आपने सलाम फेरा तो फैल कहने लगा मा तक़ूलु या मोहम्मद, क्या कहते हो मोहम्मद, कुछ सुनो। तो आपने चंद जुमले बोले, इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। तो वो तड़प गया, मेरे आपके लिए कोई कशिश नहीं इन कलिमात में, मैं तर्जुमा भी कर दूं तो कोई कशिश नहीं। लेकिन वो अरब समझने वाले, वो कहने लगा आइद फ़क़त बलगना कामूसल बहर, अरे ज़रा दोबारा सुनाना, तेरे एक जुमले ने 7 समंदर का पानी पी लिया है। तो आपने दोबारा सुनाया, इन्नल हम्दलिल्लाहि अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। तो कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दे। आवाज़ में एक कशिश थी, जो सुनता था वो खिंच जाता था, खूबसूरत आवाज़। वईद मा बैनल मनकिबैन, चौड़ी छाती, खुली छाती,
अरीज़ और सदर, चौड़ा सीना, सवा अलबतन व सदर, सीना और पेट बराबर। मैं माजरत से कहता हूँ कितने ख़वातीन भी मर्द भी, आप सज्जे पासे पेट खब्बे पासे, आप खब्बे पास पेट खब्बे पासे, आप सज्जे पासे। देखते हैं वो इधर हो तो पेट इधर हो जाता है, इधर हो तो पेट इधर हो जाता है। जो हंसते में पेट हे करता है, ज़बान से नहीं, वो पेट से हंसते गड़ 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 गड़। मेरे अल्लाह को इंतहाई नापसंद है मोटा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। वो मौलवी मोटा तो सबसे बुरा लगता है। भाई एहतियात से कहो, अल्लाह ताला ने खाने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने किसी काम के लिए पैदा किया है। तो खाने पीने का वक्त अल्लाह ने आगे रख दिया है, खूब डट के खा लेना, हलाल भी खाओ एहतियात से भी खाओ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। और अल्लाह ताला ने खाने का वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह ने आला तरीन ग़िज़ा की कसम उठाई और उसमें जायका नहीं देखा, ना इंजीर का जायका होता है इतना अच्छा, और जैतून तो वैसे ही कड़वा होता है। तो ये अल्लाह ताला समोसे पकोड़े की कसम भी खा सकता था, मुझे समोसे की कसम, मुझे पकोड़े की कसम। तो अल्लाह ने हमें खाने का सलीका बताया, तरीका बताया कि अपने ये बूफे ना करो, बूफे 50 चीज़ें प्लेट में डालनी है और फिर लगे हैं जानवरों की तरह खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। मेरे नबी से एक वक्त में एक सालन खाते थे, एक दो कभी नहीं खाए जिंदगी भर। मेरे नबी ने बासी खाना नहीं खाया, सुबह का पका शाम नहीं खाया, शाम का पका सुबह नहीं खाया। सिर्फ एक दफा हज के मौका पर उम्मे हानी हजरत अली की बहन मक्का में, उनके घर बासी रोटी के 2-4 लुकमे लिए, वरना सुबह का पका हुआ शाम नहीं खाते थे, या ताज़ा या फाका, या ताज़ा या फाका। तुम्हारी तरह नहीं 8 दिन का पका के फ्रिज में ठोक देता हूँ, कड्डी रखो तो खाती रखो। ये क्या, ये भी कुछ 8 दिन का पका के कट्ठे ही ठोक दिया अंदर। अब निकाल के बेगम अपने टाइम पे गरम करके खा रही, मियाँ साहब अपने टाइम पे गरम करके खा रहे हैं। अब भी बर्तन साफ की जाते हैं, अब भी कनेडा, तो पता नहीं क्या पड़ा कनेडा। मैं इंग्लैंड गया तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहने के मौला मैं नई गाड़ी लाया हूँ, आपको उसमें बैठाना है। अच्छा कितने की? कहने का 2.5 लाख पाउंड की है, 2.5 लाख पाउंड की। मैंने कहा इसका ड्राइवर कौन है? कहा जी ड्राइवर तो हम खुद ही होते हैं। मैंने कहा फिर हमारी सुजुकी अच्छी है जिस पर ड्राइवर रखा होता है, साफ भी करता है बिठाता भी है। तुम अच्छे 2.5 लाख पाउंड की गाड़ी ली है, टायर भी खुद धो रहे हो और उसके मैट भी खुद साफ कर रहे हो निकाल के। अभी बेगम ने बर्तन भी तुमसे साफ करवाने, वो अलग से काम है। मेरे नबी सवा अलबतन व सदर, मेरे नबी का सीना और पेट बराबर था, सब तलकस, बिल्कुल ऐसे सीधा कद, बिल्कुल। और कभी जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, सुबह खाया शाम नहीं खाया, शाम खाया सुबह नहीं खाया, जानबूझ के। और जब खाया तो चंद लुक़मे। दकीक़ुल मसरबा, यहाँ बालों का तार था जो नाफ पे आके ख़त्म होता था, बाकी सारा जिस्म अनवर अल मुतजर्रद, चमकता हुआ जिस्म था, चमकता हुआ। राह पर राहा, ये हथेली कुशादा, शस्नल कफ़ैन वल क़दमैन, ये जगह और पाँव की ये जगह, इस पर गोश्त खूबसूरत मसीह अल क़दमैन, इस तरह था कि ये रगें नज़र नहीं आती थी, और जो हिस्सा आपका कपड़ों से बाहर नजर आता वो नूर चमकता नजर आता था। और इज़ा ज़ाला क़लअन, अब पूरा कदम युक़ारिबुल ख़ुता, कदम छोटा चाल में तेजी, ऐसे लंबे कदम नहीं उठाते थे, छोटा कदम लेकिन उसमें तेजी बहुत। यमशी तकफ़ियन, जरा कंधे झुका के चलते थे, अकड़ के जिंदगी भर नहीं चले, हमेशा यूं चलते थे, थोड़ी गर्दन भी झुकी, थोड़े कंधे भी झुके हुए, और आजिज़ी, और हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे, जिसको भी मिलते थे सलाम में पहल होती थी। और इतने आली अखलाक थे, कभी किसी को यूं करके नहीं बुलाया, हमेशा यूं करके इशारा करके, पूरे हाथ का इशारा करके बुलाया। और जब कभी आपको दाएं बाएं से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह, तो आप यूं नहीं करते थे, मैं यूं खड़ा हूँ। मुझे फौजान कहता है मौलाना साहब तो मैं इतना ही करूँगा। जी फरमाइए क्या कहना है?
کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے، پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو. یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. جی فرمائیے. پورا اس کو سینہ دیتے تھے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے تھے جی فرمائیے. پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو آپ یوں ہو جاتے تھے، آپ سے بات کرنی آپ یوں ہو جاتے. جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کی سنتے رہتے تھے. اور جب کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیے. بچہ ماں سے بات کرتا ہے وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو بولو سن رہی ہوں. آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دی. توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ. اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ